बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जावेद और आप देख रहे हैं स्किल मास्टर। फ्रेंड्स, अगर आपने इस्लामाबाद पुलिस कांस्टेबल पर अप्लाई किया हुआ है और आप टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस एक वीडियो में मैं 60 MCQ सॉल्व करूंगा जो कि इस्लामाबाद पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस का हिस्सा है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो 2022 का पेपर था वो तमाम तर सिलेबस उर्दू में था, टेस्ट सारा उर्दू में था। ये कंप्यूटर रिलेटेड MCQs भी थे जो कि उर्दू में थे, इसलिए मैं आपके साथ इंशाल्लाह उर्दू में ही क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इंशाल्लाह ये वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। कंप्यूटर पर उर्दू की कंपोजिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है? तो यहाँ ऑप्शन ए जो है दुरुस्त जवाब है, इन पेज। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्यूटर पर इंग्लिश की कंपोजिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है? तो MS वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंप्यूटर का दिमाग यानी ब्रेन कौन सा हिस्सा कहलाता है? तो कंप्यूटर का ब्रेन जो है वो CPU कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 देखें फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंप्यूटर का बानी फादर किस को कहा जाता है? तो ये चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है यहाँ दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, कंप्यूटर का वो हिस्सा जिसको हम छू नहीं सकते उसको कहा जाता है? तो फ्रेंड्स उस हिस्से को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है यहाँ दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, कंप्यूटर का वो हिस्सा जिसको हम छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखें, एप्पल कंपनी का बानी किस को कहा जाता है? तो ये स्टीव जॉब जो है ये एप्पल कंपनी के बानी हैं, याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, कंप्यूटर की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? तो यहाँ ऑप्शन सी जो है ये दुरुस्त जवाब है, माइक्रोसॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 9 देखें फ्रेंड्स, कंप्यूटर की सबसे बड़ी हार्डवेयर की कंपनी कौन सी है? तो ये IBM। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है, माइक्रोसॉफ्टवेयर कंपनी का बानी किसको कहा जाता है? बिल गेट्स को। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है, कीबोर्ड को कहा जाता है? तो इनपुट डिवाइस भी कहा जाता है। ठीक है, इनपुट आलात या इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, माउस को कहा जाता है? ये भी इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ दुरुस्त जवाब है। ये दोनों क्वेश्चन पिछली दफ़ा जो 2022 का पास पेपर था पुलिस कांस्टेबल, इस्लामाबाद पुलिस कांस्टेबल का, उसमें दिए जा चुके थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखें फ्रेंड्स, मॉनिटर को कहा जाता है? तो ये आउटपुट आलात हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रिंटर को कहा जाता है? ये भी आउटपुट आलात। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऐसे आलात जिनके जरिए हम कंप्यूटर को हिदायत देते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये इनपुट आलात कहलाते हैं। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, ऐसे आलात जिनके जरिए दी गई हिदायत पर अमल करने के बाद कंप्यूटर हमें नतीजा दिखाता है वो कहलाते हैं आउटपुट आलात। ठीक है, ऑप्शन ए जो है यहाँ दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, बुनियादी तौर पर इसका काम कंप्यूटर को कंट्रोल करना होता है। CPU का काम जो है वो कंप्यूटर को कंट्रोल करना होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, ये एक स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा महफूज करने के लिए इस्तेमाल होती है? तो ये हो जाएगी हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क जो है वो डेटा को महफूज करती है। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 देखें फ्रेंड्स, ये एक डिवाइस है, इसका काम डेटा को पढ़ना होता है? तो CD रोम जो है इसका दुरुस्त जवाब है। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसको मेन बोर्ड भी कहते हैं, इस पर कंप्यूटर के सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं? तो मदर बोर्ड जो है यहाँ दुरुस्त जवाब है। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, अब कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए हैं। अब इंशाल्लाह इस्लामियात के 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस होता है वो 10th क्लास तक जितना भी निसाब होता है उसी से ही कवर किया जाता है। ठीक है, तो इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते। तो इस्लामियात का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, गज़वा खैबर किस सन हिजरी में हुआ? तो गज़वा खैबर जो है ये 7 हिजरी में हुआ। जितने भी गज़वात हैं इनके बारे में आपको मालूमात हो कि ये कौन सी सन हिजरी में हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, नमाज कब फ़र्ज हुई? तो ये मेराज के मौके पर फ़र्ज हुई। ऑप्शन बी जो है यहाँ दुरुस्त जवाब है। ये बहुत अहम सवाल है, मोटरवे पुलिस में भी पूछा गया है। उम्मुल मसाकिन किस उम्मुल मोमिनीन का लक़ब है? तो हज़रत ज़ैनब बिन्त जैश, ठीक है, रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 देखें फ्रेंड्स, जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हुई तो उस वक्त हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र 40 बरस थी, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 बरस थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखें, रकबे के लिहाज से सबसे छोटा इस्लामी मुल्क मालदीव है, जबकि सबसे बड़ा
رقبے کے لحاظ سے قازقستان ہے، ٹھیک ہے، اور آبادی کے لحاظ سے انڈونیشیا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ کویشچن نمبر 6، قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کا نام سورہ البقرہ ہے، اس کے علاوہ سب سے چھوٹی سورہ الکوثر۔ کویشچن نمبر 7 دیکھیں، محکمہ جیل خانہ جات کا کس کے عہد میں عمل قیام میں لایا گیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تقریباً بہت سے محکمے جو ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں قائم ہوئے۔ کویشچن نمبر 8 دیکھیں فرینڈز، کس خلیفہ راشد نے 2 ہجرتیں کی؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، پہلی ہجرت حبشہ اور دوسری ہجرت مدینہ۔ کویشچن نمبر 9 دیکھیں فرینڈز، سب سے زیادہ عرصہ کس نے خلافت کی؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کویشچن نمبر 10 دیکھیں، فتح مبین قرآن پاک میں کسے کہا گیا؟ صلح حدیبیہ کو، اور صلح حدیبیہ 6 ہجری کو ہوئی۔ کویشچن نمبر 11 دیکھیں فرینڈز، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے کیا رشتہ رکھتے تھے؟ تو یہاں آپشن سی جو ہے یہ درست جواب ہے، چچا زاد بھائی، ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر ہمارے پاس 12 ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس عمر میں اسلام قبول کیا؟ 17 سال کی عمر میں، آپشن بی جو ہے یہاں درست جواب ہے۔ کویشچن نمبر 13 دیکھیں فرینڈز، قرآن پاک میں کون سی غزوہ کے نام پر ایک سورہ ہے؟ تو سورہ عذاب۔ اسے غزوہ مطلب اس عذاب کو جو غزوہ ہے اس کو غزوہ خندق کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ 5 ہجری کا ہوا۔ کویشچن نمبر 14 ہے، قرآن میں کتنی منزلیں ہیں؟ تو قرآن میں 7 منزلیں ہیں، آپشن اے درست جواب ہے۔ کویشچن نمبر 15 ہے، پیغمبروں کی سرزمین کسے کہا جاتا ہے؟ فلسطین کو پیغمبروں کی زمین کہا جاتا ہے، آپشن اے درست جواب ہے۔ کویشچن نمبر 16 ہے، ابو البشر کس نبی کو کہتے ہیں؟ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہتے ہیں، آپشن ڈی از رائٹ آپشن۔ کویشچن نمبر 17 دیکھیں فرینڈز، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کس سورہ مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا؟ سورہ احزاب میں، ٹھیک ہے، آپشن اے از رائٹ آپشن۔ کویشچن نمبر 18 دیکھیں، قرآن مجید میں کل کتنے ملائکہ یعنی فرشتوں کے نام موجود ہیں؟ تو 7 فرشتوں کے نام موجود ہیں، آپشن اے از رائٹ آپشن۔ کویشچن نمبر 19 دیکھیں فرینڈز، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کتنی بار آیا؟ تو 4 مرتبہ آیا، ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر 20 ہے اور اسلامیات کا آخری کویشچن، قرآن مجید میں جنت کے خازن کا نام کیا ہے؟ تو جنت کے خازن کا نام جو ہے وہ رضوان ہے، جبکہ جہنم کے خازن کا نام مالک ہے، یہ بھی یاد رکھیں، ٹھیک ہے فرینڈز۔ اب 20 کویشچن جو ہے وہ پاکستان اسٹڈیز کے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، بہت ہی اہم سوالات ہیں۔ طریق خلافت کی رہنمائی کرنے والی شخصیت کا نام مولانا محمد علی جوہر، ٹھیک ہے، یہ طریق خلافت جو ہے 1919 سے سٹارٹ ہوئی اور 1924 کو ختم ہوئی، ٹھیک ہے۔ یہ تحریک جو تھی مولانا محمد علی جوہر نے سٹارٹ کی۔ توبۃ النصوح ناول کس نے تحریر کیا؟ تو یہ ڈپٹی نذیر احمد نے تحریر کیا۔ ڈپٹی نذیر احمد جو ہے وہ اردو کے سب سے پہلے ناول نگار ہیں، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں۔ مرات العروس جو ہے وہ سب سے پہلا ناول ہے جو کہ ڈپٹی نذیر احمد نے تحریر کیا۔ جنرل نالج کے ریلیٹڈ کویشچن ہے، شاید پوچھا جا سکتا ہے، بہت ہی اہم، شملہ وفد کب وائسرائے لارڈ منٹو سے ملا؟ ٹھیک ہے، تو شملہ کے مقام پر ملا تھا وفد، تو یہ 1906 میں جو ہے لارڈ منٹو سے ملا، مسلم لیگ جو پارٹی تھی اس کے قیام کے لیے، ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر 4 ہے، قاضی محمد عیسیٰ کا تعلق کس صوبے سے تھا؟ تو اس کا تعلق صوبہ بلوچستان سے تھا۔ کویشچن نمبر 5، قائد اعظم نے اپنے مشہور 14 نکات کب پیش کیے؟ بہت ہی اہم سوال ہے، اور یہ 1929 کو جو ہے 14 نکات پیش کیے۔ 1928 میں ایک رپورٹ پیش کی جسے نہرو رپورٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ 14 نکات جو تھے اس کے رد عمل میں قائد اعظم محمد علی جناح نے دیے۔ کویشچن نمبر 6 دیکھیں، طریق خلافت کب شروع ہوئی؟ آلریڈی بتا چکا ہوں، 1919 میں شروع ہوئی، ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر 7 ہے، بنگال کی تقسیم کب ہوئی؟ بہت ہی اہم سوال ہے، تو بنگال کی تقسیم 1905 میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس وقت جو لارڈ تھے، واسرائے تھے انڈیا کے، وہ تھے لارڈ کرزن۔ یہ بھی بہت دفعہ کویشچن پوچھا جا چکا ہے، یہ بھی کویشچن پوچھا جا سکتا ہے کہ بنگال کی تنسیخ کب ہوئی؟ تو بنگال کی تنسیخ 1911 میں ہوئی، یہ بھی یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر 8 دیکھیں فرینڈز، شملہ وفد لے جانے کا سارا مشن کس مسلم رہنما کی کوششوں سے پورا ہوا؟ وقار الملک، ٹھیک ہے، یہاں آپشن اے جو ہے درست جواب ہے۔ کویشچن نمبر 9 ہے ہمارے پاس، سر سید احمد خان نے رسالہ تہذیب الاخلاق کب جاری کیا؟ ٹھیک ہے، ایک تو یہ کویشچن یاد رکھیں کہ تہذیب الاخلاق جو رسالہ تھا وہ سر سید احمد خان نے جاری کیا۔ اب سان بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کویشچن نمبر ہمارے پاس 9 کا جو جواب ہے وہ 1870، تہذیب الاخلاق 1870 میں جاری کیا گیا۔ کویشچن نمبر 10 ہے، قائد اعظم مسلم لیگ میں کب شامل ہوئے؟ بہت ہی اہم سوال ہے،
तो कायद आज़म मुस्लिम लीग में 1913 में शामिल हुए। इसके अलावा ये भी याद रखें कि कांग्रेस में 1906 में शामिल हुए और कांग्रेस से इस्तीफ़ा 1920 में दिया। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, अलामा मोहम्मद इकबाल ने मशहूर खुतबा इलाहाबाद किस साल दिया? तो ये मशहूर खुतबा इलाहाबाद अलामा मोहम्मद इकबाल ने 1930 में दिया। बहुत ही अहम सवाल है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, जंग अजीम दोम, ठीक है, दूसरी जंग अजीम जो है वो उसका साल आगाज़ हुआ 1939 में उसका आगाज़ हुआ और 1945 पर इसका इख्तिताम हुआ। ठीक है, इसी तरह पहली जंग अजीम के बारे में भी याद रखें कि पहली जंग अजीम 1914 में शुरू हुई और 1918 में ख़त्म हुई। क्वेश्चन नंबर 13 देखें फ्रेंड्स, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का क़याम कब अमल में लाया गया? तो ये 1886 में, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1946 की अबूरी हुकूमत का बजट किसने पेश किया? तो 1940 की अबूरी हुकूमत का बजट लियाकत अली खान ने पेश किया। ठीक है, वजीर ख़जाना थे अबूरी हुकूमत में लियाकत अली खान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखें, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कौन सा उर्दू अखबार जारी किया? तो ये हमदर्द जो था ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने अखबार जारी किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखें, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने मशहूर अखबार जारी किया। अल हिलाल जो है यहाँ दुरुस्त जवाब है, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखें फ्रेंड्स, ज़मींदार अखबार किसने जारी किया? तो ये मौलाना मोहम्मद जफ़र अली खान ने जारी किया, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 है, करारदाद पाकिस्तान के इजलास की सदारत किसने की? तो करारदाद पाकिस्तान के इजलास की सदारत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड्स हमारे पास, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम किस शहर में अमल में आया? तो फ्रेंड्स मुस्लिम लीग का क़याम ढाका में बांग्लादेश के शहर, ठीक है, क़याम हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 है और इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब कायम हुई? तो ऑल इंडियन मुस्लिम लीग जो है वो 1906 में कायम हुई। ठीक है, एक और पार्टी थी नेशनल कांग्रेस, ठीक है, तो वो भी 1885 में कायम हुई। ठीक है, ये भी याद रखें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये छोटी सी काविश आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं, तो इंशाल्लाह मैं इसके इसी तरह और भी वीडियोस जो है वो अपलोड करूँगा आपकी तैयारी के लिए इंशाल्लाह, क्योंकि आई थिंक 7 अगस्त से आपके पेपर जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, नॉलेज शेयर करेंगे आपके साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर व सलाम। अल्लाह हाफिज़।